सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान बीरगंज उपजेलाबासी सकल भोटारदेर जानाई आदाब नमस्कार और शुभेच्छा। आसছে आगामी 21 मे 2024 रोज मंगलवार बीरगंज उपजेला परिषद निर्वाचन। आसन्न बीरगंज उपजेला परिषद निर्वाचने भाइस चेयरमैन पदप्रार्थी आपनादेर सकलेर सुपरिचित मुख सत् निर्भीक समाजसेवक जनदरदी मेहनती मानुषेर बलिष्ठ कण्ठस्वर इंजिनियर परिमल कुमार राय और साबेक छात्र नेताके चश्मा मार्काय आपनादेर महामूल्यवान भोट दिए बीरगंज उपजेलार सार्बिक उन्नयनमूलक काज करा जनसेवा करा और उपजेलाके मडेल करार सुयोग दिन। और सेई संगे वज्रकण्ठे आवाज तुलुन मार्का की मार्का चश्मा मार्का। इंजिनियर परिमल कुमार राय साबेक छात्र नेतार आदाब नमस्कार शुभेच्छा निन चश्मा मार्काय भोट दिन। परिमल दादार मार्का चश्मा मार्का आपनार आमार सकलेर प्रिय मार्का चश्मा मार्का। 21 तारीख सारा दिन चश्मा मार्काय भोट दिन। ग्रामे गंजे बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। हाट बाजारे बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। सब वार्डे बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। यूनियने बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। भोट चाई भोटारेर दोया चाई सकलेर। 6 ऋतुर देश बांग्लादेश परिमल दादार मन फ्रेश काचा मरिच धनिया पाता परिमल दादाई योग्य नेतार मार्का की चश्मा मार्का छाड़ा आबार की। आय छेलेरा आय मेयेरा फुल तुलिते जाई फुलेर माला देबो एबार परिमल दादार गलाय। आता गाछे तोता पाखी डालिम गाछे मौ चश्मा मार्काय भोटटा देबेन भूल करबेन ना केउ। बये आसबे सुखेर दिन चश्मा मार्काय भोट दिन। भोट केंद्रे सबाई जाबो चश्मा मार्काय एकटी करे भोट देबो। 1 2 3 चश्मा मार्काय भोट दिन। 4 5 6 चश्मा मार्कार जे हबेई जय। 7 बड़ो ना 8 बड़ो परिमल दादार मन बड़ो उन्नयन आर उन्नयन परिमल दादा के जे खूबई प्रयोजन। 21 तारीख भोरबेला पाखिर डाक चश्मा मार्का जीते जाक चिंता भावना बाद दिन चश्मा मार्काय भोट दिन। गाছের डाले 2টি पाखी भोट दिएन गो चाचा चाची खाइते भालो मिष्टि आलू भोट दिएन गो खाला खालू। आउश आमन बड़ो धान भोट दिएन गो बुबुजान। डाबेर भीतर मिष्टि पानी भोट दिएन गो आपामणि। नतून भोटार होवार आनंदे चलो जाई सबाई एबार परिमल दादार चश्मा मार्काय भोट दीते। सब पेशाजीवी भाई ओ बोनदेर बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। भाई भाभी के बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। दादा दादी के बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। हिंदू सम्प्रदाय के बोले जाई चश्मा मार्काय एकटी करे भोट चाई। भोट चाई भोटारेर दोया चाई सकलेर। गाছের डाले पाखिर बासा सबाई करे परिमल दादार आशा। कामार कुमार ताती जेले भोट देब सबाई मिले। कृषक श्रमिक जनता गड़े तोलो एकता हिंदू मुसलिम बादजोट चश्मा मार्काय देव भोट। हाँ भाई मने राखते हबे भोट पवित्र आमानत ताई आर केउ कखनोई करबेन ना खेयानत। जाके ताके भोट दिले सब किछु भाई जाय विफले भोटेर हावा गरम लागे। भोट दिओ भाई ओ मा सबार आगे। धान थेके भाई चाल हय ए कथाटी मिथ्ये नय पथे घाटे सबाई कय परिमल दादार चश्मा मार्कार हबेई जय। नानार काने कय नानी भोट दिब मार्का चिनी मामा गिये मामिक कय चश्मा मार्कार हबेई जय। सकाल सकाल केंद्रे जाबो चश्मा मार्काय भोट देब। शोनो भाई शोनो बोन 21 तारीख निर्वाचन आकाशेते लक्ष्य तारा चश्मा मार्काय जे सबार सेरा।
ঝড় বৃষ্টি রোদে দিনে কিংবা রাতে বিপদে আপদে পাশে পাই যাকে সেই তো মোদের পরিমল দাদাকে। কিসের টাকা কিসের নোট চশমা মার্কায় দেব ভোট, সব ভাতা ভোগীদের ন্যায্য আদায়ের মার্কা চশমা মার্কা। উড়ন্ত পাখির চূড়ান্ত ডাক চশমা মার্কা জিতে যাক, মায়ের কোলে শিশুর ডাক চশমা মার্কা জিতে যাক। এদিক সেদিক বাদ দিন চশমা মার্কায় ভোট দিন, এদিক সেদিক আর কি দরকার, চশমা মার্কাই তো চমৎকার। কথার আগে হাসি যার পরিমল দাদা নাম তার। 21 তারিখ সারাদিন চশমা মার্কায় ভোট দিন। নতুন নতুন পায়রাগুলি জোটন বেঁধেছে, পরিমল দাদা এবার চশমা মার্কার প্রার্থী হয়েছে। 2024 সাল পরিমল দাদার বিজয় কাল, সবাই মিলে বাঁধব জোট চশমা মার্কায় দেব ভোট। যখন ডাকি তখন পাই সেই তো মোদের পরিমল দাদা। হবে হবে হবেই জয় চশমা মার্কার হবেই জয়। চারদিকে একই শুনি চশমা মার্কার জয়ধ্বনি। সিল মারো ভাই সিল মারো চশমা মার্কায় সিল মারো। সিল মারবো ভাই কোনখানে, চশমা মার্কার মাঝখানে। জয় চাই চশমা মার্কার বিজয় চাই। ভোট দেব না যারে তারে, তাহলে যে উন্নয়নের জন্য ঘুরতে হবে দাঁড়ে দাঁড়ে। উন্নয়ন আর উন্নয়ন পরিমল দাদাকে প্রয়োজন। মাসি পিসি যাকরে যাক পরিমল দাদা দিচ্ছে ডাক, তার ডাকে সাড়া দিবেন, ব্যালট পেপার হাতে নেবেন, পরিমল দাদার চশমা মার্কায় ভোট দিবেন। পরিমল দাদা ভাইয়ের বাড়ি যাবেন, বসার জন্য চেয়ার পাবেন, গাল ভরিয়ে পান খাবেন, সুখ দুঃখের কথা কইবেন, উন্নয়নের শপথ নেবেন, পরিমল দাদার চশমা মার্কায় ভোট দিবেন। রেকর্ডিংয়ে আব্দুল আলিম, মালয়েশিয়া প্রবাস থেকে, এডিটরে মধু শব্দঘর, নলডাঙ্গা। ধন্যবাদ।